Hello students, good morning everybody. Today we have a problem related with the set. Okay, let's see. In a survey of some students, it was found that 60% of them yesterday. In a survey of a student, it was found that 60% of them study commerce. 60% of total students study commerce and 40% of total students study science. If 40 students study both the subject, 40 students, number of students 40 who study both the subjects science and math, and 10% did not study any of the subject. That means 10% students of total, 10% of total students did not study any of the subject, means did not study or neither study commerce nor what? Science. Then by drawing a Venn diagram, find the total number of students. We have to find total number of students by using Venn diagram, and also find the number of students who study science only. Understood? Yes. According to the question, we have percentage of students 60%. 60% of students study commerce and 40% of student of 40% of total students study science and 40% students study both the subjects science and commerce both. 40% study both science and commerce, but 10% of total student 10% of total student study none of the subjects, science and commerce. We have to find total number of students and the number of students who study science only by using Venn diagram. Understood? Question बुझ्नुभयो? यो क्वेशनले के भन्न खोजेको, यो सर्वेमा जति स्टुडेन्ट्स टोटल स्टुडेन्ट त्यसको 60%, सपोज 100 स्टुडेन्ट छ भने 100 को 60 जनाले के पढ्छ? कमर्स, र 40 जनाले साइन्स पढ्छ, जसमा 40 स्टुडेन्ट्स number of 40 students study both the subject commerce and science. 10 students none of the subject study. Find the total number of students. Okay, and let X be the total number of students. Okay, let X be the total number of students. Therefore, NU equal to X. हामीले total number of students कति लेट गरेछौं? X. अनि total number of students भनेपछि हाम्रो युनिभर्सल सेट, कार्डिनल नंबर अफ युनिभर्सल सेट बुझ्यो। किनभने यहाँ इन अ सर्वे अफ सम स्टुडेन्ट इट वाज फाउन्ड दैट 60% अफ देम स्टडी कमर्स, मतलब यो सर्वेमा जम्मा विद्यार्थी x जना हामीले लेट गर्यौं भनेपछि कार्डिनल नंबर अफ युनिभर्सल इक्वल टु x हुन्छ। नाउ 60% of them study commerce, then cardinal number of students who study commerce NC
इक्वल टू 60% अफ टोटल। हाम्रो टोटल स्टुडेन्ट यहाँ कति छ x, त्यसको 60% के पर्छ कमर्स भनेपछि एनसी इक्वल टू हुन जान्छ 60% अफ x इक्वल टू 60 upon 100 into x, 0 0 cancel, 6x upon 10. Then 40% study science. This cardinal number of students who study science, NS equal to 40% of the total students. That means 40 upon 100 into x, 0 0 cancel, 4x upon 10. Here 40 students study both the subject. Both means intersection of both subject, commerce and science. Then cardinal number of S intersection C equal to 40. 40 student. 40 student. Commerce पढ्ने 6x upon 10 students भयो, science पढ्ने 4x upon 10 भयो, and दुईटै पढ्ने 40 students. Then 10% did not study any of the subject. कुनै पनि सब्जेक्ट नपढ्ने भनेको 10% हो भनेको cardinal number of S union C whole complement equal to 10% of total. 10 upon 100 into x equal to 0 0 cancel, x upon 10. Okay. This means now by using Venn diagram, representing the above information, representing the above information in the Venn diagram. Okay. Now showing Venn diagram. Universal set. C. Yes. Commerce. Okay. First of all, put intersection both subject. Number of students who study both subjects, science and commerce, equal to 40. Then intersection equal to 40. Now this part represent only commerce. Number of students who study only commerce, but here given 6x upon 10. Number of students who study commerce equal to 6 upon 10. Only number of students who study only commerce equal to NC minus NC 6x upon 10. 6x upon 10 minus intersection 40. Okay. Now this represents yes 4x minus 4x upon 10 minus 40, and this part represent number of students who did not study any of the subject equal to x upon 10. This much. यसरी हामी भेन डायग्राममा शो गर्न सक्छौं। भेन डायग्राममा शो गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हामी इन्टरसेक्सन शो गर्ने, जुन 40 छ 40 राख्दै यो पार्टले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त नम्बर अफ स्टुडेन्ट, मतलब जुन स्टुडेन्टले कमर्स मात्र पढ्छ भनेपछि कमर्स माइनस इन्टरसेक्सन ओन्ली कमर्स, यसले साइन्स मात्र पढ्ने त साइन्स माइनस इन्टरसेक्सन, यसले कुनै पनि नपढ्ने न कमर्स न साइन्स। यति भयो। बाइ युजिङ
Venn diagram. From the Venn diagram. From the Venn diagram. We have NU equal to 6x upon 10 minus 40 plus 40 plus 4x upon 10 minus 40 plus x upon 10. ल अब NU भनेपछि यो होल यो पार्ट प्लस यो पार्ट प्लस यो पार्ट प्लस यो पार्ट इक्वल टु युनिभर्सल सेट हुन्छ। भनेपछि यो चारैवटा पार्ट जोड्दा NU इक्वल टु यति भयो यो पार्ट, यो 40 भयो यो इन्टरसेक्सन पार्ट र यो 4x upon 10 minus 40 भयो यो पार्ट र x upon 10 यो पार्ट भयो। नाउ 40 cancel, NU equal to x equal to 6x plus 4x plus x, 6 plus 4 10 र 1 11x upon 10 minus 40। अब यसलाई यो साइड ल्याइदिने भनेपछि x minus 11x upon 10 भनेपछि कति भयो minus x upon 10 equal to minus 40। क्लियर? यो यता गएपछि x minus 11x upon 10 भनेपछि 10x minus 11x minus x upon 10 equal to minus 40 और x equal to minus minus plus x equal to 40 into 10 400 भनेपछि x ले के रिप्रेजेन्ट गरेको छ टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स। फाइन्ड द टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेपछि टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स कति भयो यहाँ क्वेशन नंबर 1 the total number of students equal to 400। Question number 2 find the number of students who study science only। the number of students who study only science, any science only equal to science only study गर्ने 4x upon 10 minus 40 4x upon 10 minus 40 equal to 4 into x भनेको 400 upon divide 10 minus 40 equal to 0 0 cancel 4 for the 16 160 minus 40 equal to 190 this much। ल यस्तो खालको प्रब्लम छ भने हामी यसरी गर्न सक्छौं। टोटल स्टुडेन्ट लेट गरिदिने x र त्यसको 60% भइहाल्छ कमर्स पढ्ने, त्यसैको 40% भइहाल्छ साइन्स पढ्ने र 40 स्टुडेन्ट यो त देकै छ त्यसैको 10% कुनै पनि नपढ्ने। यसरी हामी भेन डायग्राममा प्लट गरिदिने र सल्भ गरिदिने। ठक्क x को भ्यालु आउँछ त्यही x को भ्यालु हामी लेट गरेको थियौ टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट त्यही भ्यालु टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट अनि द नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु स्टडी साइन्स ओन्ली। साइन्स ओन्ली भनेको साइन्स माइनस इन्टरसेक्सन त साइन्स भनेको 4x upon 10 छ माइनस इन्टरसेक्सन 40 सोल्भ गरेर आयो 120। यस्तो खालको प्रब्लम यसरी गर्नु होला इजी छ है। ल ओके नेक्स्ट प्रब्लम okay next question in a survey of 825 farmers there are 825 farmers 120 of them were not using any type of
of fertilizer in their vegetable farming. They were vegetable farming. Yes, yes, they were farming vegetable. Okay, in a survey of 825 farmers, total number of farmers equal to 825. Number of universal set, yes, cardinal number of universal set equal to 825. In a survey of 825 farmers, 125 of them were not using any types of fertilizer in their vegetable farming. 150 of them were using chemical as well as organic fertilizer. यहाँ दुईटा fertilizer छ, एउटा chemical अर्को organic, जसमा हाम्रो नम्बर अफ फार्मर्स कति छ 825 भनेपछि NU1 टोटल कार्डिनल नम्बर अफ युनिभर्सल सेट इक्वल टु NU 825. Out of them 125 of them were not using any types of fertilizer in their vegetable farming, chemical or organic fertilizer. That means on cardinal number of C union O whole को complement. C means chemical fertilizer, O means organic. कुनै पनि use नगर्ने 125 farmers. 125 of them were not using any types of fertilizer. Then C union O whole complement equal to 125. And 150 of them were using chemical as well as organic. मतलब 125 ले दुईटै युज गर्छ, केमिकल पनि and organic पनि, भनेपछि इन्टरसेक्सन भयो. N C intersection O equal to 150. Number of farmers who use chemical as well as organic fertilizer. Understood? Then the ratio of the number of only chemical fertilizer users to that of only organic fertilizer user is 5:6. If given the ratio of farmers who use only chemical and only organic is 5:6. That means what? 5:6. 5 use गर्ने भनेपछि के भयो? Only chemical. 6 use गर्ने भनेको के भयो? Only organic. But 5 is not actual. 5:6 means out of 6. 5 is out of 6. 5:6 means the actual number of farmer 5x who use chemical only, and 6x is the farmer who use organic only. So let 5x and 6x be the number. Let 5x and 6x be the number of farmers or users. Okay, let 5x and 6x be the number of farmers who use chemical, only chemical, who use
only chemical fertilizer and only organic fertilizer respectively. यहाँ क्वेशनले के भनेछ इन सर्वे अफ 825 फार्मर्स कुनै सर्वेमा त्यो सर्वे गर्दाखेरि कति फार्मर त्यहाँ सर्वेइङ भएपछि 825 फार्मर्स सर्वे भयो आउट अफ देम 125 of them were not using any types of fertilizer जसमा 825 फार्मर्स मध्येबाट 125 जना 125 फार्मर्सले कुनै पनि फर्टिलाइजर युज गर्दैन जस्तै हाम्रो यहाँ केमिकल छ र अर्ग्यानिक दुईटैबाट कुनै पनि युज गर्दैन भनेपछि दुईटैको युनियनको कम्प्लिमेन्ट्स and 150 of them were using chemical as well as organic जुन 825 मध्येबाट 150 फार्मर्सले दुईटै अर्ग्यानिक के रे दुईटै फर्टिलाइजर युज गर्छ अर्ग्यानिक एन्ड केमिकल both users equal to 150 and the ratio of the users who only use chemical fertilizer and only use organic fertilizer equal to 5:6 जसमा यो हाम्रो रेशियो हामीले रेशियो पढेका छौं जस्तै यहाँ 5:6 भनेको यो भनेको 5/6 भयो त यहाँ दुईटैको केही सेम नम्बर कटेको हुन्छ त त्यसलाई हामी यो 5 लाई एक्चुअल गर्नको लागि 5x गर्दिने जुन सेम नम्बर कटेको हुन्छ त्यसलाई हामी x मान्दिने त x मानेपछि यो 5x भयो यो पनि के भयो 6x जुन 5x के छ त 5x and 6x be the number of farmers who use only chemical fertilizer जसले chemical fertilizer मात्र युज गर्छ and only organic fertilizer respectively therefore n not only chemical भनेको n not c equal to 5x and n not o only organic fertilizer भनेको 6x ल अब यिनीहरुलाई हामी भेन डायग्राममा राख्दिने अनि इजी तरिकाले हामी गर्न सक्छौं ओके नाउ representing the above information in the Venn diagram we get ल अब हामीले भेन डायग्राम यहाँ बनाउने U chemical fertilizer organic fertilizer ल दुईटै युज गर्ने 150 कुनै पनि युज नगर्ने 125 only chemical युज गर्ने 5x only organic युज गर्ने 6x then from the Venn diagram we have nu equal to 5x plus 6x plus 150 plus 125
nu equal to 5x plus 6x plus 150 plus 125 or nu equal to 825 equal to 5 6 11x plus 275 1 1 2 50 plus 25 275 or 11x equal to 825 minus 275 अब घटाइदिने 5 minus 5 0 12 minus 7 5 then 7 minus 2 550 or x equal to 550 divide 11 x equal to कति आउँछ 11 5 जा 55 50 आयो भनेपछि x को भ्यालु हामी राखिदिने यसमा ओन्ली केमिकल आउँछ ओन्ली अर्ग्यानिक आउँछ अब हाम्रो क्वेशन के छ त्यो अनुसार गर्दिनु फाइन्ड द नम्बर अफ केमिकल फर्टिलाइजर युजर NC भने चाहिँ हामीलाई फाइन्ड द नम्बर अफ केमिकल फर्टिलाइजर युजर Okay, question number 1. Number of the chemical fertilizer users NC chemical fertilizer user NC equal to N not C 5x भनेपछि NC के हुन्छ 5x plus 150 C भनेपछि यो हो भनेपछि NC भयो 5x plus 150 equal to 5 into x को भ्यालु कति छ 50 plus 150 आए कति 5 5 जा 25 250 plus 150 equal to कति 400 users ले chemical fertilizer use गर्छ then how many of them were using only one types of fertilizers find the number of chemical fertilizer users now question number 2 how many of them were using only one type of fertilizer question number 2 the number of users who used only one type of fertilizer equal to only one भनेको कुनै एउटा the number of users who use only one type of fertilizer इसको मिनिङ भयो it means only one भनेपछि only one 5x भनेको only chemical user 6x भनेको only organic user भनेपछि दुईटैलाई एड गरेपछि only one भयो 5x plus 6x equal to 11x equal to 11 into 50 भनेपछि 550
550 युजर्सले केमिकल और अर्ग्यानिक मात्र युज गर्छ, ओन्ली वन युज गर्छ। हाउ मेनी अफ देम वेयर नट युजिङ अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर, अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर युज नगर्ने कतिजना रहेछ? क्वेशन नंबर 3। The number of users who did not use the number of users who did not use organic fertilizer, organic fertilizer भनेपछि n not o complement है। The number of users who did not use organic fertilizer भनेपछि अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर युजै नगर्ने कतिजना युजर छ? The total number of users who did not use organic fertilizer, that means cardinal number of o complement, o को कम्प्लिमेन्ट हुन जान्छ। जुन सेट हामी पढ्दैन, जुन सेटमा कुनै एलिमेन्टै पढ्दैन त्यसलाई हामी कम्प्लिमेन्ट भन्छौँ। भनेपछि n o कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु के हुन जान्छ त? o बाहेक सबै, o बाहेक सबै 5x plus 125, 5x plus 125। Now 5 into 50 plus 125, 5 5 जा 25 यानी 250 plus 125, 2 र 1 375। टोटल यति युजर्सले कुनै के अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर युज गर्दैन। यसको मिनिङ बुझ्नुभयो? अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर युज नगर्ने कतिजना रहेछ भनेपछि अर्ग्यानिक बाहेक सबै, त अर्ग्यानिक यति छ, यो बाहेक सबै भनेको के भयो? 5x plus 125, 5x plus 125, 5 into x को भ्यालु आउनु कति छ? 50 plus 125, 5 5 जा 25, 250 plus 125, 375। ल यस्तो खालको क्वेशन हामीले यसरी गर्न सक्छौं। इजी छ। अब हाम्रो आजदेखि एक्सरसाइज पनि सिद्धियो। ओके, दिस मच फर टुडे। थ्याङ्क्स।